नमस्कार, म्हजें नांव बॉस्को देसा। हांव मोयरा कोमनिदादचो गांवकार। हे मोयरेची कोमनिदाद 200 शेकडे तरी जातले, 200 वर्सां तरी जातली। तेंच्यांनी ही बांदल्यार, कोमनिदाद बांदल्यार। सो आमच्यो सगल्यो मिटिंगो कितें जाय तें हांगासर चलता। जनरल बॉडी मिटींग हांगा चलता, कित्याक आमचें हॉल आहा हांगासर, त्या हॉलान चलता। म्हणटच कितें जालें तर जाल्यार आमी फकत शुक्राराचें आसता, कित्याक आमचें सगळें कामाक आसता एक्चुली। ताका लागून आमी कितें आहा तें शुक्राराचें हें करता। लोकांक पासून तुमकां येवंक जाय, कितें करूंक जाय, शुक्रार यो। आतां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार मागीर एटर्नी येता आनी मागीर कंप्लेंट म्हाका करता। सो तेजेर आमी मागीर रिएक्ट जाता। आतां सद्याक कितें आहा तें एटर्नी जोकीम म्हूण आहा, तो पळयता। सो तेंचे फाटल्यान मागीर आमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटी आमी पळयतात मागीर कितें करूंक जाय पळय तें। सो आमी ताका एडवायस करता, तूं हें कर, तें कर, तें कर म्हूण। सो आमी आतां सद्याक आयज बंद आहा, ताका लागून हांवें सांगलेलें तांकां आयज कोमनिदाद बंद आहा। तो म्हणलो कांय नजो आमकां बॅनर घेवन हें करूंक जाय। आनी आमी खूब फावटी हें केल्लें आहा, पेटिशन पासून घाल्लें आहा टू सेव आवर कोमनिदाद। कित्याक गव्हर्मेंट तेन्ना सर्वे केल्ली तेन्ना आमची खाजनां आहा ती सगळीं गव्हर्मेंटान काडल्या आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून घाल्ल्या तेंच्यांनी सर्वेरान। आनी आमी तेन्ना भुरगे, आमकां कांय खबर नासली। म्हजी पाय सांगतालो, पायण ती आमची म्हणटी पासून तेंच्यांनी गव्हर्मेंट म्हणून घाल्या। आनी कितें म्हणटलो, खूब कडेन पायणी गव्हर्मेंट म्हणून घाल्या। आनी ते आतां हें करता, म्हणजे आमकां चेंज करूंक जाय जाल्यार हांव सुचयता, मामलेदार सुचयता। तांकां एक्चुली कांय रायट ना व्हडलें हें करपाक। मामलेदार जावं, डेप्युटी कलेक्टर जावं, तांकां रायट ना एक्चुली, पूण ते करता। एडमिनिस्ट्रेटर पासून आहा तो आतां गार्ड म्हूण, तो पयशे जाल्यार तो एक्चुली डेप्युटी कलेक्टर, तोय कांय करना। कितें आहा जाल्यार केसी बाय कांय हें करना, तो कॅरूच करना। मागीर पळोवया म्हणटा तो। हेका लागून आमकां सेपरेट हें जाय, एडमिनिस्ट्रेटर जाय। पूण एडमिनिस्ट्रेटर आमचो गांवकारांचो एक मनीस कोण वेंचून काडूंक जाय, बरो शिकलेलो, कोड ऑफ कोमनिदाद जाणो पळय तो, नाजाल्यार कसलोच फायदो ना। ते येता आनी इंडियन पॅनल कोड म्हणटात ते। इंडियन पॅनल कोड आमकां लागना। गोंयांत एक्चुली युनीक आमचे पळय हातून ह्या पळय कोड ऑफ कोमनिदाद पळय आहा, थंय खंय नासलें। इंडियन गव्हर्मेंटान केन्ना नासलो। इंडियन गव्हर्मेंट जाला केन्ना 1961 पोर्चुगीज गेल्या उपरांत। सो ताका लागून तेंच्यांनी चिंतूंक ना बाबा हें कोमनिदाद आहा, कोमनिदाद हें ट्रीट करूंक जाय, तें करूंक जाय ना, ते कॅर करना। ताका लागून आमचो लोक जायते फावटी सुप्रीम कोर्टान वता। ताका सुप्रीम कोर्टान आमकां जायतें मेवलां, जायतें हें दिलां। तर आमी हेका लागून आतां सेव कोमनिदाद म्हूण आमी फुडें सरल्या। ते आमकां तुमी आदार दिवंक जाय, सेव कोमनिदाद वाटोवपाक। कित्याक थोडे येता आनी म्हणटा कोमनिदाद कितें, कोमनिदाद कांय ना। तुका विचारना एकल्याक, तूं गांवकार मरे, तूं पयशेच घेवंक जाणा, तूं कोमनिदाद सांबाळूंक जाय, कोमनिदादचे जागे सांबाळूंक जाय म्हूण नोकय। आमी वावरता, आमी कमिटीन ना खरें म्हणल्यार आमी वावरता, वचोन सोमतें आडयता कितें करता तें। हें आमच्या लोकांनी, गांवकारांनी आडोवंक जाय। सगळे गांवकार आहा पळय तितल्यांनी आडोवंक जाय। देव बरें करूं।